Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekejap ya. Belum pasti ya tuh. Nanti saya tahu lah. Sebab 20 hari bulan kan kami habis. Hello. Saya plan tak nak buat live hari ni tapi ada request, so saya pun buat lah. Kita akan tengok chapter 7. Chapter 7 hari tu, I just realised chapter 7 hari tu kita tak bincang habis pun. Kita bincang sikit je sebenarnya. So there's a lot of chapter 7 question yang akan dibincangkan pada hari ini. Don't worry. Kita akan tengok satu demi satu. Senang je ni. Right. So without further ado, hi Natalie, good morning Shirley Lin, good morning Syafiqah, hi. Okay, right. So untuk pagi ni kita akan tengok chapter 7. So saya akan terus mulakan. Okay, I don't expect a huge turnout lah, sebab because pagi kan. Tapi tak apa. Kita tengok terus chapter 7. Okay. Ini soalan-soalan yang telah dibincangkan sebelum-sebelum ni. Then we last stop at question 22. Okay, so in last session kita dah bincang sampai soalan 22. So kalau nak tahu, tengok dekat video lama. Okay, video hari ni kita akan tengok untuk Alright, question 22. Calculate the pH of a buffer solution comprising of 16.4 gram of CH3COONA and 500 in a 500 centimeter cube solution of 0.2 molar CH3COOH. Kenapa dia tak keluar benda ni? Good morning, Alif Koyum. I have to do something first. Jalan saja. Okay, so calculate the pH of a buffer solution. So satu buffer solution, dalam buffer solution ni apa kita buat? Kita masukkan CH3 COONA which is 16.4 gram dan juga ini CH3 COOH 0.2 molar. Okay, and then volume of the solution is 500 centimeter cube. Okay, volume dia adalah 500 ml. Okay, so buffer solution ni nak kenal dia senang. Buffer solution ni dia ada dua komponen dalam tu. Okay, dia mesti ada sama ada conjugate acid ataupun weak base. Okay, dia mesti ada acid, weak acid. Okay, acid tu mesti lemah tambah dengan dia punya conjugate base. Ataupun weak base kita tambah dengan dia punya
conjugate acid. So, dalam contoh kita ini, dalam soalan ni, kita punya weak acid kita adalah okay, ini adalah kita punya weak acid. Automatically ini yang lain satu ni akan jadi Allah Rabbi. Okay, automatically ini adalah kita punya conjugate base. Okay, I have to troubleshoot something first. Sekejap ya. By the way, kamu dah makan ke ni? Baru normal. Balik. Right. So, sekarang ni kalau kita nak calculate pH of buffer solution, kalau acidic buffer, the formula will be pH is equal to pKa plus log concentration of kita punya conjugate base divided by concentration of our weak acid. Kalau kata base, kita hanya akan tukar benda kuning ni saja. Kita akan ni akan jadi POH, ni adalah PKB, conjugate acid, weak base. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak kira pH untuk buffer solution. How do we know it is a buffer solution? Kadang-kadang dia bagi tahu dalam soalan, kalau kamu nampak dia ada campuran dua benda yang lebih kurang sama. Weak acid, dia mesti weak, strong tak boleh, dia mesti weak. Okay, so nak kira ni kita kena tahu concentration untuk setiap satu. So we already have the concentration of acetic acid. We need to calculate the concentration of CH3COO and A. So the first thing that we have to do here is kita calculate the number of mole of CH3, COO, and A, which is equal to 16.4 gram divided by 12 plus 3 plus 12 plus 32 plus 23. This is equal to 0.2 mole. And from here, we can calculate the concentration of acetic acid. Okay, concentration of sodium acetate, which is CH3, COO, and A is equal to 0.2 mole bahagi dengan 0.5 liter, which is equal to 0.4 molar. Okay, so from here you substitute dalam ni. pKa adalah negative log Ka, is 1.8 times 10 power of negative 5 tambah log conjugate base kita adalah sodium acetate 0.4 bahagi weak acid kita adalah 0.2. So dia akan dapat dia akan dapat 5 pH is equal to 5.05.
4, 5 lah. 4, 4, 4, 6. So jawapan dia adalah D. Okay, next question. Calculate the pH of a buffer solution comprising, ini soalan yang sama kan? Sama. An amount of 0.08 mole of ammonium chloride. Okay, ammonium chloride, you tengok, is added to ammonia. Calculate the concentration of OH minus. Okay, soalan ni adalah dia nak cari concentration of OH minus. Okay, tapi tengok solution tu, you campur dua benda. Ammonia is an example of our weak base. Dan ini adalah dia punya conjugate acid. Bermaksud the resulting solution is a buffer solution. Okay, resulting solution itu adalah buffer solution. So kita boleh calculate concentration, given kat kita concentration of NH3 is equal to 0.01 molar. So kita boleh cari concentration of NH4Cl, NH4 plus, which is equal to 0.008 bahagi dengan 1, which is equal to 0.008 molar. Okay, we know that POH is equal to PKB plus log concentration of conjugate acid bahagi concentration of weak base. This is equal to negative log 1.75 darab 10 kuasa negatif 5 tambah dengan log conjugate acid. Ramai juga join actually ya. Saya ingatkan tak ramai join. 0.008 bahagi dengan 0.01. This is equal to you akan dapat POH is equal to 4.66. We know that concentration of OH minus is equal to 10 to the power of negative 4.66, which is equal to 2.19 times 10 to the power of negative 5 molar. So jawapan dia adalah D. Ini yang saya highlight ni, yang saya kotakkan ni, ini adalah shortcut. Macam mana saya boleh dapat tu? Saya tahu bahawa POH is equal to negative log concentration of OH minus. So, concentration of OH minus is equal to 10 kuasa negatif POH. Soalan berikutnya, a solution Y is prepared by adding 50 milliliter 0.1 molar NH3 and 50 milliliter 0.1 molar NH4 Cl. What will happen if a small amount of acid dimasuk dalam ni? Dimasuk acid. Okay. So, ini dah nak cerita pasal buffer action. Buffer action adalah macam mana buffer solution kita tu boleh resist pH change.
So, bila kita masukkan a small amount of acid, okay, so kita tengok balik pada larutan kita. Komponen kita dalam ni, ammonia is our weak base. Okay, weak base. Ammonium ni adalah kita punya conjugate acid. Bila kita masuk acid, bila kita masukkan acid will react with base. Dan dalam solution kita, base kita adalah ni, ammonia. So, NH3 dia akan bertindak balas dengan H plus tu, menghasilkan kita punya conjugate acid, which is in this case adalah NH4 plus. So, the concentration of NH3 tu akan berkurang, H plus akan hilang, NH4 plus akan meningkat. So kat sini kita kata H plus will react with NH4 plus ion, salah. H plus will react with NH3, betul. So jawapan dia adalah B. Soalan 26. A saturated solution, ni kita masuk ke SP dah, of lead 2 chloride. So maksudnya Pb2 plus Cl minus, so PbCl2. Okay. Has a concentration of A mole per dm cube. So ini akan jadi Pb2 plus equals equation has one arrow there, salah. Tambah Cl minus equals 2. So, dia kata ini adalah A. Ini pun akan jadi A. Ini akan jadi 2A. Dia kata calculate KSP kan. So, KSP is equal to concentration of Pb2 plus darab dengan Cl minus square. Ini sama dengan A darab 2A kuasa 2, which is equal to 4A cube. So, jawapan dia adalah D. Soalan berikutnya, a salt with formula A2B3 has a solubility of S mole per liter. The KSP is equal to, so salt kita adalah A2B3 solid. Bila dia dissociate, dia akan jadi A3 plus tambah B2 minus. So, ini akan jadi 2. Ini akan jadi 3. So, ini letak sebagai S. So, ini akan jadi 2S. Ini akan jadi 3S. We know that. Kalau kamu tak tahu apa-apa, tanya je tau. Terus tanyakan je saja. Sebab bila saya tak nampak soalan, saya assume kamu dah faham. So, saya akan terus jalan je. Is equal to A3 plus square darab B2 minus cube. So, kita substitute kat sini. Ini adalah 2S kuasa 2 darab dengan 3S kuasa 3. So, ini adalah 4S square. 3 kuasa 3 adalah 27 darab 27 S cube. Ini akan jadi S to the power of 5. 27 darab 4 is 108. 108 S to the power of 5. So, jawapan dia adalah C. Okay. Soalan berikutnya. The KSP value of MgF2 is 6.9 exponent negative 9. What is the solubility of MgF2 in a solution of NaF 0.1 molar?
We were given KSP, dia minta cari solubility. Okay, so macam biasa, soalan macam ni start dengan equation dulu. Mg F2 equals, salah, solid. Dia akan jadi Mg2 plus equals tambah 2F minus equals. Okay, so kalau ini adalah S, solubility yang kita nak cari, ini pun akan S, ini akan jadi 2S. Dia kata what is the solubility in 0.1 molar NaF. Bermaksud kita larutkan dia dalam NaF. Okay, dalam NaF ada F kan. So ini adalah common ion untuk ini. So apa kita buat, kita tambahkan dia dengan 0.1. Okay, so bila kita tulis KSP is equal to concentration of Mg2 plus darab dengan F minus square. So ini sama dengan KSP kita adalah 6.9 times 10 to the power of negative 9 darab dengan S darab dengan 2S plus 0.1 square. Okay, so dekat sini, this step, since KSP very small, okay, kita akan assume bahawa 0.1 plus 2S is approximately is equal to 0.1. Okay, so kita akan dapat sekarang ni 6.9 times 10 power of negative 9 is equal to S darab 0.1 square. So 0.1, so kita akan dapat S is equal to 6.9 times 10 power of negative 7 molar. So jawapan dia adalah D. Soalan berikutnya. Calculate the KSP of AgCl if its molar solubility in water is 1.3 exponent negative 5 mole per liter. Ini senang. KSP, equation dulu. AgCl solid, dia jadi Ag plus tambah Cl minus. So kalau ini adalah S, ini adalah S, ini adalah S. Bila S is equal to 1.3 times 10 power of negative 5. We know that KSP is equal to concentration of Ag plus darab dengan Cl minus. So ini adalah S darab S, which is equal to S squared. Substitute nilai kita 1.3 exponent negative 5 squared is equal to, datang dah, 1.69 times 10 power of negative 10. So jawapan kita adalah D. Right, next one. Which of the following statement is false? An acid is any substance that dissociates that produces H plus in aqueous solution. The pH of water change with temperature. The water exhibit amphoteric properties. An aqueous solution of sodium carbonate is basic. Okay. Soalan ni best because soalan ni dia adalah, how do we say, dia
dia menguji banyak teori dalam satu benda. So, kalau saya buat soalan, saya akan suka guna soalan-soalan macam ni. Alright, the first one. Which of the following statement is false? An acid is any substance that dissociate and produce H+. Jawapan tu salah. Okay, jawapan ni salah. Kenapa? Sebab definition of acid, okay, adalah anything dia boleh jadi proton donor. Dia adalah kalau ini dia hanyalah based on arginine saja. Okay, kita ada banyak definition of acid. pH of water change with temperature. We know that pH of water is equal to 7. This is only true at 25 degrees Celsius. Different temperature, different value of pH. Okay, different temperature, different value of pH. How do we know this? This one is based on the Kw. Kw is equal to 1.0 times 10 to the power of negative 14. This is at 25 degrees Celsius. Different temperature dia akan ada nilai yang berbeza. Okay, at high temperature and low temperature dia akan different value. Water exhibit amphoteric properties. True, because water can behave. Amphoteric means that any substance yang boleh behave as an acid ataupun base. Okay, dia boleh behave as an acid ataupun base. An aqueous solution of sodium carbonate adalah Na2CO3. Okay, sodium carbonate is a basic solution. So ini actually a salt. Okay, ini adalah satu salt. Salt ni, okay, kalau kita nak tengok karakteristik dia, kita kena dissociate dulu. Dia akan jadi Na+, Na2, macam. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan hydrolyze our salt. Okay, kita akan hydrolyze our salt. So, Na+, kita akan hydrolyze dia. Kita tambah H2O. Dia akan jadi NaOH tambah H+. Ini adalah strong base. Dia akan further dissociate jadi Na+ tambah OH- tambah H+. So, ini gabung cerai. So, ini akan bergabung jadi Na+ tambah H2O. So, you nampak sini, awal kita adalah Na+ tambah H2O, ujung Na+ tambah H2O. So, kita boleh conclude dekat situ bahawa Na+ plus H2O, dia akan jadi no reaction. Kalau CO3 tu minus pula, okay. Okay, kalau CO3 tu minus pula, apa you perlu buat? Apa ni? Kenapa saya ni pen ni hilang? Oh, okay. Nampak sudah. Sorry, pen saya tadi tiba-tiba dia hilang dia punya control. CO3 2 minus aqueous. Okay. Tambah H2O. Dia akan jadi
H2 CO3 carbonic acid tambah dengan OH minus. Okay, since our salt solution produce OH minus, therefore kita boleh conclude bahawa ini adalah a basic salt solution. Okay, kita boleh conclude bahawa ini adalah basic salt. Sebab ini dia dihasilkan daripada NaOH tambah H2CO3. NaOH ni is our strong base. Okay. Oh, ada soalan ya. Macam mana kita nak tahu kalau high temperature is air is more acidic ataupun basic? So basically benda ni nilai K, equilibrium constant, any K is dependent on temperature. Nilai K ni, okay, nilai K is temperature dependent. Dia bergantung dengan temperature. Okay, for water, kita for water, untuk water dia sangat bergantung dengan satu benda iaitu KW. KW at 25 degree Celsius nilai dia adalah 1 times 10 power of negative 14. Kita try check. Saya tak hafal value dia, kita try check value dia. Maybe at 50 degree Celsius. Nilai dia kat di 50 degree Celsius adalah 5.5 times 10 power of negative 14. Ini adalah at 25, at 50. Kalau at 100, (51.3 times 10 power of negative 14). Ini at 100 degree Celsius. Okay. So, benda ni, macam mana kita nak kira tu? KW. KW tu adalah ionization constant of water. Sebab water ni adalah an auto-ionized species. Okay, KW ni sama dengan KW is equal to concentration of OH minus darab dengan concentration of H3O plus. Itu adalah KW. And from here kita boleh calculate lah. Okay, bila dia neutral, maksud dia punya concentration of acid sama dengan H3O plus sama dengan OH minus. Betul Syamil. Tapi biasa soalan memang selalunya. Bukan biasa tu, your syllabus limited at 25 saja. Okay, sebab apa? Your syllabus is, kita ambil 25 lah kan. For neutral, concentration of OH minus is equal to concentration of H3O plus. Kita letak dia sebagai X. So, KW is equal to X square, which is 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 is equal to X. So, X is equal to 1.0 darab 10 kuasa negatif 7 molar. So, we know that concentration of H3O plus is equal to 1.0 darab 10 kuasa negatif 7 molar. So, pH is equal to negative log concentration of H3O plus which is equal to negative log 1.0 darab 10 kuasa negatif 7 which is equal to 7. So, sebab itulah pH scale kamu neutral dia pada 7. Okay. Alright, so ini adalah cara macam mana kita dapat pH scale kita. Dan kalau bila acidic, concentration of OH minus lebih banyak daripada, lebih besar daripada acidic.
Lebih kecil daripada H2O+. Siri ni menyampuk pula. Okay. Don't worry. Ini adalah KW ni adalah satu konsep yang mana jarang ditekankan lah. I don't know lah. Maybe among my student pun saya jarang tekankan dalam kelas. Tapi bila kita jawab soalan baru saya tekankan. Sebab it is a very, how do we say lah? Nak kata abstract tak lah abstract sangat. Tapi it's a beyond concept lah. Hope I answer your question, Cik Aman. Proceed to the next question. The conjugate base of H2PO4 minus is. So, H2PO4 minus. Dia kata conjugate base bermaksud ini automatically akan jadi weak acid. So, bila weak acid, apa dia akan buat? Acid akan lost dia punya proton. Acid is a proton donor. So, dia akan hilang proton. Okay, dia akan hilang proton. So, H ni akan hilang. So, dia akan jadi HPO4 2 minus tambah dengan H3O plus. So, jawapan kita adalah ini. That's the basic. Yang benda paling basic untuk tulis equation ni, you have to know apa karakteristik of acid. Acid is a proton donor. That means dia akan donate proton. Base is a proton acceptor. Means dia akan terima proton. Okay, itu adalah basic. Okay, so saya ulang sikit kat sini. Ni adalah kenapa dia jadi H ni. Sebab acid is a proton donor. Okay, acid is a proton donor. Maksud, bila dia react dengan water, dia akan hilang H plus dia. Base is a proton acceptor. Dia akan terima H plus. So in this case, kalau kita tengok water kita daripada H2O, dia jadi H3O plus. So ini menunjukkan karakteristik of base. Automatically ini akan jadi dia punya conjugate acid. Kenapa conjugate? Sebab bila dia dalam keadaan reverse, ini akan bertindak balas sebagai acid. Sebab H3O plus lost its proton to form H2O. Okay, next one. Which of the following aqueous mixture cannot function as a buffer? Remember tadi cakap tadi, buffer punya syarat adalah mesti adalah weak acid conjugate base ataupun weak base conjugate acid. So ammonia and ammonium chloride, ini kita dah tengok banyak kali. Ini adalah kita punya weak base. Ini adalah kita punya conjugate acid, tak ada masalah. Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Okay, biarkan dulu kalau blur. Potassium chloride KCl dengan hydrochloric acid. Automatically ini salah sebab ini adalah strong acid. Strong acid cannot be in the buffer component. So jawapan dia adalah C. Benzoic acid and sodium benzoate, itu adalah weak acid. So jawapan dia adalah C. Soalan berikutnya, the pH of a 0.1 mole dm cube NaX solution is 12.5. What is the Ka for this solution? Okay. Oh, senang je ni. We were given pH.
0.15. Okay, so now 12.1. Alright, so from here kita boleh cari dia punya POH dulu. POH is equal to 14 minus 12.15. This is equal to, kita tekan 1.85. Sebab solution ni adalah solution yang basic tau. Dia minta untuk NaX tambah H2O tambah H2O untuk jadi HX tambah OH minus. Okay? Information diberikan kepada kita untuk yang ke depan. Kita nak cari yang patah balik ni. So it's okay. We work with whatever we were given. So from here, kita akan dapat concentration of OH minus is equal to 10 kuasa negatif 1.85. Ini sama dengan 10 kuasa negatif answer 0.014 molar. And then from here we know that concentration of OH minus is equal to square root of Kb darab initial concentration of X minus. Ini sama. So Kb is equal to concentration of OH minus square bahagi initial concentration of X minus. So ini akan dapat bahagi 0.15. Ini sama dengan 1.33 times 10 power of negative 3. Ini Kb. Soalan minta Ka. Hubungan Ka dengan Kb adalah Ka darab Kb, you akan dapat Kw. Kw ni memang kunci tau. So, Kw, Ka is equal to Kw bahagi Kb. Kw kita adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 bahagi 1.33 darab 10 kuasa negatif 3. 1.0 eksponen negatif 14 bahagi answer. You akan dapat Ka is equal to 7.52 darab 10 kuasa negatif 12. Alhamdulillah ada jawapan yang betul. Remember, kenapa dia ada Ka dan Kb? Sebab kalau dalam keadaan ke depan, okay, satu reaction tu, okay, for a reaction, let's say kita ambil tadi X minus tambah dengan H2O, dia akan jadi HX tambah dengan OH minus. So, bila dia ke depan, ke sini, okay, dia adalah behave as a base. So, bila dia behave as a base, dia adalah Kb is equal to concentration of HX darab concentration of OH minus bahagi dengan concentration of X minus.
Kalau kita terbalikkan equation tu, okay, kalau kita terbalikkan equation, maksudnya HX tambah OH minus, dia akan jadi apa ni? X minus tambah H2O. So ini adalah Ka. They behave as an acid. Is equal to X minus bahagi dengan HX darab dengan no. Tak, saya silap kat sini. Dan kalau kita ambil dia punya conjugate base, conjugate acid, kalau kita behavekan dia as an acid, react dia dengan water, dia akan dapat, ni adalah, apa pula kita dapat ni? Oh, itulah H2O plus, tambah dengan X minus. So, ini adalah dia punya Ka. Sebab dia adalah sepasang tau, dia adalah sepasang. So, you akan dapat dia adalah H2O plus, darab dengan X minus, bahagi dengan HX. Kalau you ambil ini, Ka darab dengan Kb, ini sama dengan HX OH minus X minus darab dengan H3O plus X minus HX. So ini potong. You akan tinggal sama dengan OH minus darab dengan H3O plus, which is equal to KW. Okey kah? Pening ke kepala kamu? Okey, saya teruskan ya. Ionic acid dissociates completely in liquid ammonia but partially in water. This is because liquid ammonia is a stronger proton acceptor than water. Ethanoic acid can form stronger hydrogen bond with ammonia than with water. Nitrogen is more electronegative than oxygen. Itu salah. Liquid ammonia is more polar than water. More polar pun salah. So, antara A dan B jawapan dia ni. Okay. So, ethanoic acid kat kita macam ni. CH3, C double bond O, OH. Ammonia adalah ni. H2O adalah ni.
Okay, kalau dekat sini kalau kita tengok, kalau dalam amonia, okay, amonia ni is a base tau. Ni adalah base. Water is actually an amphoteric species. Water is an amphoteric species. Okay, ammonia is a base while water is an amphoteric species. Kenapa dia lebih larut dalam dia dissociate completely? Sebab base dia, kebasean dia, the basicity of ammonia is stronger than water. Sebab water is actually a weak base and weak acid. Very weak base and very weak acid. Tapi kalau ammonia memang weak base. Okay, dia punya basicity dia lebih tinggi. Bermaksud dia lebih mudah untuk it is a stronger proton acceptor. Okay, dia adalah proton acceptor yang lebih kuat. Sebab itulah dia boleh dissociate completely in ammonia compared to water. Sebab dalam water dia hanya dissociate partially. Tapi dalam ammonia dia akan ada acid base reaction kat situ yang lebih kuat. Okay. Depan. Monoprotic acid HA has a concentration of 1 molar and a pH of 3. What is the dissociation constant? Ini soalan ni senang. Okay. Soalan macam ni senang. Kita guna formula je. So we were given pH is equal to 3 and concentration of HA is equal to 1 molar. So we know that daripada pH kita boleh cari concentration of H3O plus. This is equal to 10 to the power of negative 3, which is equal to 1.0 times 10 power of negative 3 molar. We know that concentration of H3O plus ataupun H plus is equal to square root of Ka darab initial concentration. So Ka is equal to 1.0 times 10 power of negative 3 squared bahagi 1. Okay, betul. Kuasa 2. So, yang akan dapat ni sama dengan 1.0 times 10 power of negative 6. So, ini jawapannya C. Soalan berikutnya. A solution X was prepared by dissolving 2.5 gram of barium hydroxide in 250 ml volumetric flask. What is the pH of the prepared solution? Ini barium hydroxide is a strong base. So, kita kira mol dulu. And barium hydroxide Ba2 plus OH minus. So, barium hydroxide is equal to 2.5 gram divided by molar mass of barium.
Ini adalah 0,0146 mol. Molarity of barium hydroxide is equal to 0,0146 mol bahagi dengan volume kita adalah 0.25 liter, which is equal to 0.0584 molar. So we know that barium hydroxide kita completely dissociate jadi Ba2 plus tambah 2OH minus, sebab kita ada 2 mol kat situ. So kalau ini adalah 0.0584 molar, so ini akan jadi 0.1168 molar. Okay, sebab dia darat 2 kat situ. So we know that POH is equal to negative log. Okay, kita maintain steady at 40 oh. I was surprised. .93. So pH is equal to 14 minus 0.93, which is equal to 13.07. So jawapan 140-an tu dia adalah C, 13.1. Okeykah wahai kanak-kanak sekalian? Which of the following is a proton acceptor? Proton acceptor adalah base. Okay, proton acceptor adalah base. So it is actually have to be a Bronsted base. Lewis acid kamu tak belajar. Conjugate acid, no, dia adalah acid reducing agent, tidak ada kaitan kat situ. Next. Muhammad Daniel bin Rahimi. Dari mana ni Daniel? Safi Rufia Torong. Next one. What is the most suitable indicator for the dilation between a dilute sulfuric acid and dilute ammonia? Sulfuric acid H2SO4 H04 and ammonia NH3. So ini adalah titration between strong acid and H12 weak base. Dulu saya ajar hayat. Sekarang saya ajar komputer. Tukar-tukar sekarang ni. Okay. Kalau titration of strong acid and weak base, okay. So dia punya, ingat, titration curve. Okay, titration curve dia adalah, kalau kita ingat sama dia balik strong acid, strong base, dia punya range adalah daripada 3 ke 11. Dan pH at the equivalent point is 7. Kalau strong acid, weak base is from 3 ke 7, so actually around 5. Weak acid, strong base daripada 7 ke 11, around 9. Ni adalah dia punya stick part tu. Ini adalah dia punya equivalent point. Okay, apa maksud stick part tu? Bila kita titrate, bahagian tegak ni. Bahagian tegak ni. Kenapa kau? Bahagian tegak tu, itu adalah kita punya stick part.
bahagian tegak tu. Bila kita titration, kita nak kita punya indicator tu, dia punya range tu fall dalam bahagian tegak tu. So in this case, since this is a titration between strong acid and weak base, kita tengok range dia adalah is actually between 3 to 7. So pH indicator punya range tu mesti berada dalam 3 ke 7. Okay, kalau kita tengok ni 8 ke 9 ini out sebab dia beyond. Dah habis titration baru dia berubah warna. 10 pun out, 8 ke out. So jawapan dia adalah ethyl red. Okay. Next one. Which of the following salt, when mixed with water, will produce a pH solution greater than 7? So ini actually nak tanya, yang mana antara berikut ni adalah basic salt. Okay, basic salt. Basic salt is a salt that formed from the reaction between strong base tambah dengan weak acid. So kita tengok ammonium chloride. NH4Cl. Ini actually datang daripada NH3 tambah dengan HCl. Magnesium nitrate. Plus NO3 minus. Ini dihasilkan daripada perkahwinan antara magnesium hydroxide tambah dengan HNO3. Sodium carbonate. CO3 itu minus Na plus. Ini dihasilkan antara Na itu datang daripada NaOH dan ini tambah dengan HCO3, H2CO3 dan potassium nitrate. Dihasilkan daripada KOH tambah HNO3. Okay. So antara semua ni strong base, semua ni strong base kecuali yang atas tu, dan juga weak acid which is this one. So jawapan kita adalah sodium carbonate. Macam mana saya tahu acid ataupun base yang menghasilkan tu? Daripada pengalaman. Okay, tapi kalau macam ni, kalau kita tengok Cl, automatically kita tahu dia daripada HCl. Kalau metal-metal ni memang semuanya lah hydroxide. Okay, nitrate adalah nitric acid, carbonate pada acid carbonic. Jawapan adalah C. Soalan berikutnya. In which of the following aqueous solution we accept barium sulfate to have the highest precipitation? Barium sulfate. Barium sulfate. Dia ada ion Ba2+, tambah dengan SO4 2-. So, kalau kita tengok sini, dalam barium chloride, kita ada barium kat situ, H2SO4, ada SO4, Na2SO4 ada SO4, dan water tidak ada apa-apa. Okay. So, ion-ion ni yang saya highlight ni, yang highlighted ni, is known as common ion. Common ion ni kita dah belajar, dia reduce solubility. So bermaksud ini jawapan dia adalah D. Okay, kalau ada common ion, solubility dia rendah. Kenapa? The presence of common ion, contoh dalam kalau kita ada BaCl kan, dia akan tingkatkan concentration of BaCl according to Li principle. The increase in the concentration akan shift the equilibrium to the left, menyebabkan precipitation. So dia tak boleh larut dengan sangat banyak. Itu adalah common ion effect. Next one. What is the maximum concentration of carbonate ion
in a solution containing Ag plus of 1.8 exponent negative 5. Okay, so kita ada silver Ag2 CO3 solid, dia akan dissociate jadi Ag plus 2 tambah CO3 2 minus aqueous. We know that KSP is equal to Ag plus square darab dengan CO3 2 minus. So nilai KSP kita adalah 8.1 darab 10 kuasa negatif 12 is equal to Ag plus adalah 1.8 eksponen negatif 5. Ini kita nak cari. So X kita is equal to 0.025 molar. So jawapan kita adalah B. Ada yang dah habiskan ke set ni? Kalau macam ni dia kata, kita ada solid silver chloride, okay, AgCl2, AgCl, sorry, and potassium iodide, kita campur, didapati, dia kata kita dapat yellow precipitate. Yellow precipitate mean, okay, yellow precipitate mean kita ada iodine punya komponen kat situ. So, precipitation ni akan berlaku dengan lebih cepat for those yang with low KSP value. Okay, lebih rendah nilai KSP, okay, low KSP mean easier to precipitate. Okay, easier to precipitate. So in this case, kalau kita compare between Ag dengan PBI, okay, dia kata the first one, the chloride ion displaces iodine in the solution. Maksudnya, dia buang iodine. Salah, bukan. Iodide ion is less stable, tak ada kaitan. KSP of AgI, iodide, is smaller than AgCl. Ini betul jawapan dia. Sebab kalau nilai dia kecil, dia lebih cepat untuk precipitate. Dan the solubility of AgI is higher compared to AgCl. Solubility bukan kaitan dia kat sini. Jawapan dia adalah C. Okay, ini benda ni saya rasa macam kurang ditekankan dalam kelas lah. I'm not sure ada lecturers. Kalau saya sendiri pun, I admit, saya tak tekankan sangat benda ni. Low KSP lebih mudah precipitate. Tapi ini antara contoh-contoh soalan dia lah. Okay,
teruskan next one. The solubility of calcium iodide, in water is ni. The solubility product of calcium iodide is, tak apa, kita tulis equation dulu. Calcium iodide to solid, dia akan jadi Ca2 plus equals nilai KSP rendah, nilai yang soluble tu sikit. So, yang tak soluble tu form precipitate. Betul tak apa? Okay. Macam ni, cerita dia macam ni. Nilai KSP makin tinggi, higher KSP mean more soluble. Sebab apa? Sebab KSP is equal to the concentration of cation darab dengan concentration of anion. Okay? So kalau kita ambil contoh macam AgCl, dia akan hasilkan Ag plus tambah Cl minus. So KSP is equal to concentration of Ag plus darab dengan concentration Cl minus. Kalau nilai ni besar, bermaksud we have high concentration of Ag plus and Cl minus. Means diorang ni ada dalam phase apa? Dalam phase aqueous. Okay? Maksudnya ada banyak yang larut tu. Tapi kalau nilai tu kecil, maksudnya kita tak ada banyak ni. Kita ada banyak dalam bentuk AgCl. Sebab tu dia akan precipitate lebih awal. Boleh faham? Okay? Nice. Mantap. Kita balik ke sini balik. Kita tulis equation dia. IO3 minus 2. Okay? So we know that KSP is equal to Ca2 plus darab dengan IO3 minus square. This is equal to, sebelum tu, ini adalah S, ini adalah 2S. So ini sama dengan S darab 2S square, which is equal to 4S cube, which is equal to 4 darab S kita adalah 8.0 darab 10 kuasa negatif 3 cube. This is equal to 8E negatif 3 cube. Okay, darab 4. So ada 2.048 darab 10 kuasa negatif 6. So jawapan dia adalah A. Soalan berikutnya. Barium sulfate, barium carbonate, barium chromate, sparingly soluble salt. When Ba2 plus is added slowly, ini application tadi saya cakap tu. Okay, to the aqueous solution containing barium sulfate, barium carbonate and barium chromate. Barium sulfate is precipitate. Ni maksudnya dia precipitate lebih awal, first. When chromate is added to the solution of barium okay, so lowest solubility is barium sulfate. Lowest KSP is barium sulfate. Lepas tu bila kita masukkan chromate dissolve. Maksudnya chromate punya solubility lebih tinggi. So, remember tadi saya cakap, nilai KSP, lagi besar nilai KSP, higher KSP,
means dia lebih more soluble. Okay. So kalau kita tengok sini, barium sulfate precipitate paling awal, bermaksud nilai KSP dia adalah paling rendah. Dan barium karbonat bila kita masukkan chromate, dia akan dissolve, maksud nilai KSP dia paling tinggi. So nilai dia adalah, jawapan dia adalah C. Okay. Bila dia kata barium precipitate, bila dia masuk barium dalam tiga-tiga ni, dapati bahawa barium sulfate paling cepat precipitate, itu menunjukkan bahawa dia punya KSP rendah. Okay, ini key point dia. Okay, teruskan soalan 45. The concentration of hydroxide ion from a saturated 2.5 exponent negative 5 is, faham soalan ni. Rasa soalan ni si Falsity dah tanya saya hari tu. Fe OH 2 solid, ini akan jadi Fe 2 plus tambah 2 OH minus. Okay, kalau ini adalah S, ini adalah S, ini adalah 2S. We were given that nilai ini sama dengan 2.5 times 10 power of negative 5. So, that means nilai S is equal to dengan 1.25 times 10 power of negative 5. We know that KSP is equal to Fe2 plus darab dengan this is equal to 7.8 times 10 power of negative 15. So, jawapan dia adalah B. Kamu fahamkah tengok ni soalan-soalan saya buat ni? Saya shock sendiri ya sebenarnya. Okay, soalan berikutnya, kita diberi calcium fluoride dan diminta cari KSP. Sama juga step dia. Kamu tengok, saya ulang step yang sama saja. So, ini nilai dia adalah S, ni adalah S, ni adalah 2S. Okay. So, I hope kamu dapat something lah pada sesi ni. So, macam, at least macam kita banyak lebih fokus pada KSP sikit kan. So, kalau keluar soalan KSP tu, saya rasa macam, wah, kena jackpot tu. Solubility, molar solubility, almost the same thing. Solubility product is KSP. KSP ni adalah solubility product. Sama dengan Ca2 plus S minus square. Okay. Solubility ni, dia boleh berdiri dalam dua unit. Sama ada dalam bentuk gram per liter ataupun mole per liter. Mole per liter is sebenarnya molar solubility. So, solubility and molar solubility are almost the same thing. Okay, sometimes macam ni kan. Kita cari solubility, biasanya cari molar solubility kebiasaannya. Kalau dia minta solubility dalam gram per liter, dia akan cakap, calculate the solubility in gram per liter. Baru kita akan relate dengan tu. Tapi kebiasaannya solubility and molar solubility, kita treat dia sebagai benda yang sama. So, ini adalah S 2S squared
This is equal to 4S cube. Saya rasa Nur ni adalah Nur Fadilah. Saya rasa lah. Daripada K02. Kita diberi nilai KSP kan? Ini sama dengan bagi 4 4S is equal to, kalau soalan hanya bagi mass, volume, temperature saja, macam mana nak mula cari solubility product? Soalan bagi mass, volume and temperature saja. Mass tukar jadi mole, mole jadi molarity, lepas tu terus jadi solubility product lah. Kejap saya try soalan tu. Okay, saya habiskan ni dulu. Darab 10 kuasa negatif 4. So, ini adalah C. Okay, saya try bentuk soalan. Berkata, kita ada satu garam, dia bagi mass of 2 gram. Volume 1 liter. Maybe garam kita adalah NaCl. Okay. Macam nak cari solubility product? So NaCl solid, dia akan jadi Na plus aqueous tambah Cl minus aqueous. So nilai KSP soalan ni tak bagi unit, tak apa, kejap saya tengok soalan, saya selesaikan ni dulu. So kita dapat mole is equal to 2 gram bahagi 40 gram per mole. This is equal to 0.05 mole. So molarity dia so maksudnya kalau ini adalah S means KSP is equal to concentration of Na plus darab dengan Cl minus. So ini adalah sama dengan S darab S is equal to S squared equal to 0.05 squared. Kita akan dapat KSP is equal to 2.5 times 10 power of negative 3. Okay, macam ni Kak Syafina. Okay, solubility, molar solubility KSP. Temperature tu abaikan saja sebab nilai K dia temperature dependent. Okay, dia nak bagi tahu at this temperature apa. Dari solubility, unit untuk solubility adalah gram per liter. Molar solubility adalah mole per liter. And KSP dia ada unit tapi berubah-ubah. So kita assume dia tidak ada unit. Okay. Daripada molar solubility boleh terus dapat KSP. Dan KSP dengan molar solubility. Ini hubungan dengan sini, ini hubungan sini. Tidak ada jalan daripada sini terus ke sini. Tak ada. You kena lalu
molar solubility dulu. Okay? So, kebiasaannya soalan kita akan stop dekat sini. Soalan kita, kalau ditanya solubility, sinilah yang kita cari. Okay? Melainkan soalan tu disebut calculate di, contoh soalan, contoh soalan macam ni. Calculate the solubility of NaCl in gram per liter. Itu bermaksud dia memang nak yang ini. Tapi kalau dia tidak cakap benda ni, kita biasa stop dekat sini. Okay, kalau tak cakap tu, that's mean kita akan stop dekat sini. Next. Alright. Magnesium hydride is easily dissolved in ammonium chloride solution, but is insoluble in solution of sodium chloride. Wan Nur Hazira binti Wan Mansur. Kelas mana ya? Is easily dissolved in ammonium chloride, and is insoluble in solution of sodium chloride. Kita ada magnesium hydroxide. Kita ada ammonium chloride. KMKT, welcome. And kita ada sodium chloride. Magnesium hydroxide is dissolved in ni. Masuk dalam ni, dia dissolve. But it is insoluble, undissolved. Dissolve ni, kita cakap dia larut ni masuk. Bila dia masuk dalam tu, apa yang berlaku adalah kita punya salt tu, dia akan terurai jadi ion kita. Okay? Bila kita cakap dissolve tu, maksudnya dia masuk dalam tu, dia terurai. Okay? Benda yang mempengaruhi dia ni, actually larutan tu lah. Contoh, you masuk dalam satu beaker. You masuk beaker you masuk mg kan. Ini larutan NH4Cl. Okay? Dia masuk saja garam you, dia tidak terprecipitate. Dia terus larut. Okay, ni tak ada. Tapi, bila you tengok dalam NaCl, you masuk, you akan ada benda ni. So, actually, the power of benda ni untuk dissociate tu is known as solution tu, kita panggil dia sebagai electrolyte. Lagi kuat electrolyte tu, lagi mudah untuk dia ceraikan ion tu.
Okay, sebab tu jawapan dia adalah C. Ammonium and acid tidak ada kaitan kat situ. NH4 is alter the solubility product. No, dia tak kata solubility product. Solubility product is only affected by the temperature. Okay, dia ganggu solubility mungkin, tapi in this case kita tak ada common ion, so dia tak ganggu solubility. Na2 plus and Mg2 plus ion have the same electronic structure. No, they are not. Ni kumpulan 1 dan kumpulan 2 tak sama. Okay, dan tak ada kaitan pun, walaupun dia, even though they are isoelectronic, still tidak ada kaitan dekat sini. Okay, so jawapan dia adalah C. Next one, the solubility product of BaF2 is 1.7 exponent negative 6. Based on this, one can conclude that, tak apa, kita tulis dulu equation dia. BaF2 solid. Saya sangat harap soalan ni keluar 2 ke macam tu, sedap sikit jawab. Sebab soalan KSP ni lebih mudah. We know that. Okay. Kalau kita lihat ni sebagai S, ini S, ini 2S. So maksud KSP kita is equal to S darab 2S squared equal to 4S cube. Ni adalah KSP kita. Okay. So S is equal to KSP bahagi 4 punca kuasa 3. Dan ini kita boleh cari concentration of barium. Kenapa initially ion Ba2 plus tu bukan kosong? Initially? What do you mean by initially? Oh, saya rasa kamu diajar guna ice table ni. Kan? Kamu diajar menggunakan ice table kan? Oh, ini shortcut ni sebenarnya. Ni jawapan dia ni. Sekejap. Kamu diajar macam ni, barium fluoride kan? Student saya jangan tengok, tutup mata. Nanti kamu pening pula. So kalau ini adalah asalnya kosong tambah S tambah 2S.
So ini akan jadi S, ini akan jadi 2S. Saya terus macam tu saja. Saya terus fokus dekat sini. Saya terus fokus kat sini je. Sebab dia sentiasa kosong. Melainkan kalau ada common ion. Melainkan kalau ada common ion. Kalau common ion pun, kan contohnya kan, dia kata dissolve BAF2 in 0.1 molar HF. Automatically ini akan jadi 0.1 tambah tu. So ini akan jadi 0.1 plus 2S. Kalau saya kan, saya terus tulisnya 2S tambah 0.1. Cara saya lebih cepat lah. Saya buat cara yang shortcut. Dan dalam exam pun, kalau kata PSPM yang subjektif pun, you terus kat sini je. Markah dia satu kat sini je. Actually tak ada markah pun kat situ. Markah dia dekat dalam ni, formula. Mana yang calculate ni tadi? Macam ni. Ni satu, ni satu, ni satu. Macam tu je. Tak banyak markah dia. Ini tidak ada markah langsung. A 50 centimeter cube of saturated solution of CaOH2 need 10 centimeter cube of 0.1 molar for a complete neutralization. Bila dia cakap neutralization kan, neutralization tu akan fokus dekat sini. Okay, neutralization tu berlaku dekat sini. Sebab ini adalah komponen base kita. Okay. So, neutralization is actually happen between cari dulu ni, concentration of HCl is equal to 0.1 bahagi susah soalan ni. Tak apa, kita tulis KSP dulu lah, baru kita fokus kat situ. Sekarang ni kita nak cari concentration of Ca2 plus dan OH minus. Tadi. Tuan no. Tuan kah?
Tengok ni dulu. Selesaikan ni dulu, baru kita tengok yang tu. Okay. Mana saya nak soalan ni? Concentration of HCl is 0.1 molar. Astaghfirullahaladzim, Kazwan. M acid, V acid is equal to M base, V base. M acid kita adalah 0.1 molar. V base kita adalah 10 cm3. M base kita nak cari. V base kita adalah 50. So M base is equal to 1/50. Okay, ini adalah 1/50. So kat sini kita akan masuk 1/50 kuasa 2. Tapi sebab dia ada 2, so kita kena darab dia dengan 2. 2 darab. No. Pada yang ini adalah S is equal to 2S is equal to 1/50. So S is equal to 1/100. So ini is equal to 1/100. Kita KIV lah soalan ni. KIV tu soalan ni. Otak saya tak boleh fikir. Blur sangat tadi. Soalan kalau yang tadi tu sir produk dia produk BA plus sahaja ke? No. Solid product is always both component BA2 plus dan F minus. Okay. Always BA2 plus dan F minus. Okay. Soalan ni saya KIV dulu. Soalan ni teruslah. An amount of 12 ml of 0.16 molar HCl solution is added to 26 ml of 0.11 molar NaOH. What is the pH of the solution? Ini adalah titration. Okay, ini adalah titration. So, bila titration, kita ada HCl tambah NaOH. Dia akan jadi NaCl tambah H2O. So, sekarang ni kita ada, ini adalah 12.0 ml, 0.16 molar. Ini adalah 26.0 ml, 0.11 molar. Okay, soalan minta cari what is the pH of the solution. So, kalau soalan titration ni, kita akan buat ICF table. So, nak buat ICF table, kena kira mol dulu. NaCl is equal to mb/1000. 0.16 darab dengan 12/1000. (1.92) darab 10 kuasa negatif 3 mol. NaOH is equal to 0.11 darab dengan 26/1000.
So ni adalah N initial, N change, N final. Initial ni adalah 1.92 darab 10 kuasa negatif 3, 2.86 darab 10 kuasa negatif 3. Ini kosong, kosong. Dia tolak dengan yang paling sikit. So, tolak dengan 10 kuasa negatif 3. Tolak 1.92 darab 10 kuasa negatif 3. Sebab dia adalah limiting vector. 10 kuasa negatif 3. Tambah 1.92 darab 10 kuasa negatif 3. Ini kosong. Okay, so since kita ada access bila kita ada access NaOH, pH tu akan bergantung pada pH of NaOH. So, kita cari concentration of NaOH dulu. So, new volume is equal to 12 tambah 26, which is equal to 38 ml. Okay. Molarity of NaOH is equal to 9.4 darab 10 kuasa negatif 4 bahagi 38 per 1000. This is equal to 0.0247 molar. So we know that NaOH jadi Na plus tambah OH minus. So POH is equal to negative log 0.0247 1.6 06. So pH is equal to 14 minus POH is equal to 12.39. So jawapan dia adalah C. Okay, next one. The given Ka and color change, which one is the most suitable for the titration between ammonium and hydrochloric acid? Yang ini tak ada shortcut. Ini jalan panjang. Kalau ada shortcut, saya dah bagi dah shortcut. Okay, the Ka value
for the titration ni, nilai Ka ni untuk titration, nilai Ka, okay, nilai Ka ni boleh digunakan sebagai reference untuk tentukan which one is suitable. Okay. Nilai yang lebih kecil, okay, macam dari 10 kuasa negatif 1 sampai negatif 4, ini sesuai untuk titration between strong acid tambah weak base. Okay. And then, dari 10 kuasa negatif 5 sampai 10 kuasa negatif 7, ini sesuai untuk titration yang strong base, strong acid, dan selebihnya sesuai untuk titration between strong base, weak acid. So, in this case, titration between ammonium and hydrochloric acid. Hydrochloric acid is our strong acid. Ini adalah kita punya strong base. So, yang sesuai kat sini adalah yang A. Okay, ni teori lah, benda ni teori. Right, the pH range of indicator and color change. What is the solution, color of the solution if these three indicator added separately? Okay, pH dia 6.52. 6.52 maksudnya dia lebih daripada 2.8. Maksud dia yang warna adalah yellow. 6.52 in between yellow and blue, so dia akan jadi green. 6.52 bawah pada ni, so dia adalah colorless. So jawapan dia adalah C. This one, a solution is prepared by mixing. Alamak, titration lagi. Okay, kita start dengan concentration of H3O plus dulu. Okay, HNO3 dia akan jadi H plus tambah NO3 minus. So maksud concentration of H plus is equal to concentration of HNO3. Okay, so kita ada pH. So daripada pH kita boleh cari ni sama dengan 10 kuasa negatif 4. Alright. Dan dari satu kita ada NaOH. NaOH is a strong base. So dia akan dissociate jadi Na plus dan tambah OH minus. So concentration of OH minus is equal to concentration of NaOH, which is equal to 10 kuasa negatif 11. Is equal to 1.0 times 10 power of negative 11.
No. pH equal to 14 minus POH. So POH is equal to 14 tolak 11, which is equal to 3. 10 power of negative 3. 1.0 times 10 power of negative 3 molar. Okay. From here, kita boleh kira mole. Mole. So, mole acid kita is equal to 1.0 darab 10 kuasa negatif 4. V kita adalah 50 over 1000. This is equal to 5.0 darab 10 kuasa negatif 6. We do the same thing here. NaOH is equal to 1.0 darab 10 kuasa negatif 3 darab 50 bahagi 1000. This is equal to 5.0 times 10 power of negative 5 molar. Siapa yang lebih sikit? Yang lebih sikit adalah ini. Ini lebih sikit. Okay. So, dia akan tolak sini. Kita akan tinggal 4.5 times 10 power negative 5 mole. So, concentration of OH minus is equal to 4.5 times 10 power of negative 5 bahagi dengan 50 tambah 50 per 1000 per 1000. 0.1. This is equal to 4.5 times 10 power of negative 4 molar. From here, kita boleh cari POH. POH is equal to negative log answer equal to 3.35. So pH is equal to 14 minus 3.35, which is equal to 10.65. Okay. Ini shortcut dia. Okay. First thing first, step 1. Step 1, kamu cari dulu concentration of nitric acid. Lepas tu convert jadi mole. Cari concentration. Lepas tu cari dia punya mole. Yang kedua, buat benda yang sama, cari concentration. Tapi di sini ingat, you were given pH. So, you kena cari POH dulu. Cari concentration, baru cari mole. Lepas tu, you tolak dengan limiting. Tolak dengan kecil. Ditolak dengan yang kecil. Once ditolak yang kecil, mole tu bahagi dengan new volume which is 50 tambah 50.
dapat new concentration, which is the concentration of OH minus, you cari POH, baru dapat pH. Soalan 54. Which acid-base pair will give rise to the titration curve in the figure below? Kalau you tengok sini, dia punya steep part ni, kawasan steep ni, adalah daripada 4 sampai 10. So maksudnya ini adalah strong acid, strong base. So jawapan dia adalah B. Soalan habis sudah. Okay, so 2 jam sudah. Show kita pada hari show. So I hope you get something. Yang soalan KSP tu nanti saya figure out balik lah baru saya boleh buat. Tiada sudah power saya tu. Ada apa-apa nak ditanya sebelum saya end live saya? Soalan saya KAV tu A ke? Saya tak pasti sebab saya tak tahu jawapan dia. A Tak, saya tengok balik. Kenapa jawapan dia A? Kedua. Lah. Kan sini kan? Ni 1/100 kan? Kenapa saya blur sangat tadi? 1/2 darab 1/50 lah ni. Darab dengan 1/50 square. Ya Allah, kenapa saya blur sangat tadi? Noob betul lah saya ni. Itulah tak push rank lagi. Okay, sorry ya. Macam mana saya boleh noob tak nampak benda tu? Okay, so tak ada soalan kat AV hari ni, Alhamdulillah. Limiting reactant. Dia kenapa tolak mol yang kecil kan? Ni. Dia macam ni sebenarnya. Kita akan tolak dengan limiting reactant. Okay, sebab limiting reactant yang menentukan berapa banyak yang tinggal, berapa banyak produk yang terhasil. So, kita based on konsep limiting reactant. Yes, berapa yang tinggal, yang baki ni lah yang akan menentukan pH solution tu.
Okey, ada lagi nak tanya? Biasanya biasa dipakai lah. Kalau dia bagi yang pelik tu pun tak adalah pelik sangat. Tapi basic dia masih lagi sama. Lagi? Ada lagi yang nak ditanya? Kalau saya rajin lah, kalau saya rajin, saya cuba buat timestamp lah. Soalan mana, soalan mana, soalan mana. Kalau saya rajin. Tapi saya tak rasa saya rajin tu. Malam ni saya akan bincang pra PSPM 4. So, tolong jawab dulu lah sebelum datang. Sebab at least kalau dah jawab, kamu dah tahu dah bah soalan tu apa. Kamu dah jawab dah. Ni student saya tak settle lagi ni. Nak kena roastan dia orang. Malam esok maukah? Saya rasa macam dah tepu sudah ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya end di sini je lah. Okay, thank you for everyone yang join. Take care, have a nice day, have a nice weekend. Rehat, jangan tak rehat. Okay, that's all. Assalamualaikum. Kalau kata malam ni dapat ramai gila. Kalau malam ni lah kan katanya dapat ramai sangat tu. Dahsyat tu. End broadcast.